না করইবে নকরি বিচার সম্পদ কষ্ট দেউথান্তি অযশ সহিতে নানা বিঘ্ন জাত হই কষ্ট দেউথান্তি তাকু শত্রু প্রায় রহি সম্পদরে মত হই নিজ গুরুଙ୍କର অমাননা করই যে নকরি বিচার তার সকল সম্পদ বিনাশ হুই সন্দেহ এথিরে না জান নাহি কহুথাই সভারে মতে দেখিলে হেলে সুরপতি আসনরু ন উঠিলে দেখাই সম্পত্তি সে ঘেনি তহির ফল ভোগ কলে জান এবে তুম বাক্যে তাଙ୍କୁ করিবি মোচন তুমে অট শক্তি স্ত্রী মস্তক মণ্ডনা শুভ হইব তুমর নকর ভাবনা যাহার মনরে শুদ্ধ ভাব রহিথায়ে সতীত্ব কেবে তাহার বিনাশ ন হুয়ে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সমান প্রভাব তুমর ছই বলি মানসরে ভাব সে সকাশু তুমঠারে দ্রোহ কর্ম করি অল্প কালে নাশ জীবনর দণ্ডধারী ଏହି ରୂପେ ବୃହସ୍ପତି କହୁଥିଲେ ବସି ନହୁଷ ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ମିଳିଗଲା ଆସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଶରେ ସତୀ ଦେବୀକୁ ନାଇଁ জনাইলে আজি ভয়ে হৃদয় তো পাই যাও পাশে উপস্থিত হুଅ ତୁମ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ବସି ଅନାଇ ତାହା बोलिबु सतीकु देवे भोग करने इच्छा अच्छी तेबे तढ़ी रत्न शिविका शपथ ऋषिक स्कंदे बुहाई न ताहा रति मंदिर प्रवेश हुआ नर नाहा बढ़िया टाउन की ना तुमको पुराण पढ़ो टाणी बात स्पीकर ना टाउन जरा सूर्य पढ़ो एही रूपे सुनी दूत बेग होई गला नहुसरा जांकु सबु बुझाई कहिला सुनी पति बेगे की करम पुराई ऋषि कुलाकी आनो जाई आज्ञा प्रमाणे की कर तहु चली गला राजा को आदेश मुनि मान ताहा सुनी आनंदित होई मुनि गण राजा को पासे प्रवेश हेले तत्क्षण से मानकु देखी राजा उभा हेले ताहांकर आगे कर आबर आहे ब्रह्म ऋषि आपण माने अटंती ब्रह्मांड नंदन नारायण समस्ते आपण कपरी केही नथिबे जगते हेमंत बोली नेत्र बुहाई नीर रहिले नीरव होई से नर ईश्वर ताहा देखी मुनि माने दया पर होई